Bapak Haji bin Haji Mini almarhumah Haji Amin binti Bapak Jaidan almarhumah Ibu Munafik binti Bapak Sri almarhum Bapak Nabi Bapak Jaidan almarhumah Ibu Haji Hawati binti Bapak Sri almarhum Haji Musabin Haji Min almarhum Rahmat Haji almarhum Nihbi Haji almarhum Haji almarhum Boy Haji Wasumailaluhi Wasumailaluhi Kubur almarhumah Ibu Sadia Jumil Bakri Syawar almarhumah Bapak Bapak ini Wasumailaluhi Wasumailaluhi Kubur almarhumah Ibu Ilhamah Ibu Bapak Nasar almarhumah Ibu Maria Sayur Nisri Bapak Mulia Wasumailaluhi Wasumailaluhi almarhumah Ibu Jasidi di Bapak Ijo almarhum Bapak Haji bin Hamzah almarhum Bapak Tidak bin almarhum Ibu Nabi Bapak Nasib Wasumailaluhi khususnya di kubur Wasumailaluhi khususnya di Fahur Nonton live Wasumailaluhi khususnya إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا القرآن الحكيم إنك المرسلين على صراط مستقيم إلى العزيز الرحيم أنذر قوما ما أنذر آباءهم كافرين لقد حق القرآن فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأبصرناهم لا يبصرون وسواء ذكرتهم لا يؤمنون إنما ننذر من قبلك والشرعان بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا لنحيي الموتى ونكتب أجرهم وكل شيء أوصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم فأجروهما قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنزل بشر مثلنا وما وجدهم من شيء إلا تكذبون قالوا يا إنا مرسلون وما علينا إلا البلاغ قالوا إنا بكم ولم تدعوا وليمسكوا منه عذاب أليم قالوا الله يحفظ ويذكر بل أنتم قوم مسلمون وجاء الرسول عليه أجر يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسبقوا يدركوا مهتدى وما يعبد المسلم الولي ويتبعوا أتيت من دونه آلية يدرى فأعلم بيده شبتهم شيئا وما ينقذهم إني ظلمت ضلالا مبين إني أعلم بالبشر إلا الذين جعلوا بما ضرر وجعلنا من الجنود وما أنزلنا لكم من إننا نسينا غير يا حسرة على الكافرين ألم يروا خلقنا فوقهم من وآية لكم الأرض بيت وحيدا وأن منها أكثر وجعلنا فيها جنات من الخير وعنب وجنة فيها من الخيرات
يشمل من سمع سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخر من النهار وإذاهم مسلمون والشمس تجري مسخر لها جانب النبي العزيز العليم والقمر قدرناه بنجم على زوجها الكريم لا شمس ينبغي لها وكلهم بها يشركون وآية له أن عمل ذريته بحكم الرسل وخلقنا له من مثله ما يذكرون وإن نشأ نكرههم فلا صرف لهم من الرسل إلا رحمة منا ومتاعا إليه وإذا قيل لهم اتقوا ما كان يجيبكم لعلكم ترحمون وما تكفي من آية ربهم إلا كانوا لها مريد وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ويظلم لهم بالشهادة والطعام إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعدكم سنين فلا ينزل منا سيد من يتخذوا ربهم يسيرا فلا يستطيعون موسيا ولا إذا يؤمنون ولم يلبسوا يديهم من الزيادة ربهم يسيرا قالوا يا إلهنا نزلوا إليه هذا نوم العباد وسلم المرسلين إن كان مما سيدعون كتبه يأمر فليعمل بطعم سيارة زوجها إنا أصحاب الجنة يوم بسبل الكافرون يوم الجنة بزلال الأرائك مزريون لهم فيها سلام وامتاز اليوم يظلمون إليكم يا بني آدم صيحا ويدخل فيها شر المسلمين ولقد ضل المسلمين وتكونوا آمين جهنم التي كنتم كنتم تحملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم إلى مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمل نكس في خلقه فلا يكره وما علمنا شرائع إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقر الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما يدينا أنعمهم لا يخلق وجعلناهم منها ركوب ومنها يخلق ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم يستكبرون فلا يغفرهم مما لو يسرون وهم يظلمون أولم يرى الإنسان خلقناه وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي الأرض ويحيي والوحي الذي أنشأ والأمر وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر والنار ميزان
أوليس الذي خلق السماوات والأرض على أن يكون مثله بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا شيء يقول له فيكون فسبحان الذي بيده كل شيء إليه يرجعون الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس والناس وإلهكم إله وإله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يعبد إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء إلا بوسعه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويحاسب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نملك ضرنا إلا وسعها لا نحصي الصلاة عليه واستسلام ربنا أخذنا إن شئنا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا اغفر لنا ولوالدينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر ربنا إلى الله عبادنا الله آمنا بالله واليوم الآخر ربنا إلى الله عبادنا الله آمنا بالله واليوم الآخر ربنا إلى الله عبادنا الله يا ربنا وارض عنا وارض الذي كان منا يا ربنا وارض عنا وارض الذي كان منا يا ربنا وارض عنا وارض الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمنا في الإسلام 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 يا جلال يا لطيف بشر الظالمين يا مغير يا لطيف بشر الظالمين يا قوي يا لطيف بشر الظالمين أصلح الله المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فتح يا وهاب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فتح وهاب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فتح وهاب أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد وكرم ومجد وعظم وكلمة الحق عليه الأنبياء وعليكم وعلم الأرض إن شاء الله تعالى من آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس ومن الجن البلد الوزين الوحبيبين وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى وأصحابه أجمعين وذرية ثم إلى روح سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وزين النبي وزين محمد بن عبد العلي آمين أجمعين أن الله يبلغهم ويرهم ويعرض الذين آمين ويجعلنا من الذين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين ليس للنسب المحقق وهم الآمنين أينما كانوا الشيطان قيل نظر بها من الله ويرحمه ويريد الجنة من الجنة ويعز علينا من بركة بصره وطريق وعلمه ونفعله والدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين البديل الذي سيدنا وحبيبنا وعمرتنا وصائب الرجل واغفر الإسلام والغازل والبلاد الحبيب الله على الحق والسلام عليه والزبيب عليه طيب الله ويعوذ بالله ويدعو عليه بركاته
وأسرارهم وأنوارهم ونورهم ونفوذ في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. البديع الضيق فضل حزة والزور والمشكرين من المسلمين بالبر والبحر والله جابر إسماعيل سلام عليكم يرجوه عليهم السالمين الغانمين تأخذه خرج من الرد وعافية والله عند الله يزيد عمرنا في العبد ويشفي مرضى ومرضى المسلمين وعلى الله يعلم عن الله بنعم بالله وبحق ما ظهر منها وما بطن سئل بأموات خاصة والعفو عند المسلم الأجمل العفو وبالميت حسن الخاتمة إن الموت العافية والحاجة صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين. يا ذا الجلال والإكرام والسلام آمين. سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي آمين. أنت كما أثنيت على نفسك. آمين. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنشر أرض عليها. آمين. آمين. اللهم آمين. أدياننا وأحسننا وأنفسنا وأموالنا آمين. 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 اللهم نبيك والإسلام وعزنا من مصيبة آمين. وارزقنا كما متبعنا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الله والجنة ونعوذ من شرك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من شقاوتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاوتك والنار. يا عالم الشر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا وأمنا كلنا حيث كنا. يا عالم الشر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا وأمنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا كلنا يا الله بها بها يا الله بها يا الله بسم الهادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بسم الهادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بسم الهادمة يا لطيف يا جزاء بنا بمن نجا إنك لطيف لم تشاء بنا والمسلمين.
يا لطيف لم يزل بنا لمن نزل إنك لطيف لم يزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا لمن نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا آمن الخائفين آمين ممن نخاف يا آمن الخائفين سلمنا ممن نخاف يا آمن الخائفين نزلنا ممن نخاف له بها سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Yang lebih akhir kan ya. Berapa? Tafsir. Tafsir apa? Tafsir paling kan. Ini daripada dari jalan-jalan jelas. Tengah poinnya nggak bawa. Bener kan itu ya halaman 190 ya. Bener ya, tinggal dikit lagi. Dua. Anak belas itu ya biar ngeliat karena enak. Pindahin dulu. Iya. Kayaknya di sini cuma ngeliatin Ustaz Sarwani doang. Dari sini kayaknya enak gitu. Soalnya kayaknya ngaji berhadapan sama sini belah sini belah tengah. Itu contoh ada keluar. Ada keluar. Nah, gitu. Itu dong ngerti. Nah, kan kelihatan yang mojok. Kalau situ mah kayak ngerti ini doang. Bacaannya di walau sya'a apa ya? Kalau buka Raja Lanas. Benar ya? 118. Ya, lihat ayat kan di akhir. 118. Dikit ayat. Ya, ayat. Ya. Bisa enggak? Udah. Angin. Apaan sih ini? Jangan dekat. Iya jadi. Radahan deh. Ada aja Ustaz. Biasanya Ustaz Rosin nggak apa-apa. Iya, intinya ada aja. Mananya mana-mana itu. Mik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah, bil khusus keluarga Sahibul Bait ngadat ngaji Khusus keluarga dari Sahibul Bait. nah Sama-sama kita hormati, kita ambil kasih. Sama-sama kita hormati Ustaz Sarwani. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad selaku perwakilan keluarga Mansuri yang ada di depan dan seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Mari kita baca Fatihah, kita hadirkan Fatihah kita kepada semua dari kita para ulama. Ala haji ini ala kulinyati masyarakat dan Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Risa Jalaluddin Al-Mahani wa ila Risa Jalaluddin Asyuti wa sadati sufi al-waqinan muqad masyarakat ila magharibi an-Allah yurjal jannah wa yadfa'una bi barakati asrar iman wa mu'awin bidin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Maliki Yawmiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan ahladin wahidin wala yazaluna mukhtalifina fid-dini illa man rahima rabbuka aradalahumul khaira wala yakhtalifuna fihi walidzalika khalaqahum ay ahlal ikhtilafi lahu wa ahla rahmatillah wa tammat kalimat rabbika wa hiya la amla jahannama minal jinnati al-jinni wan nasi ajma'in. Walau sya'a, dan jikalau berkehendak Rabbuka, kalau Allah mau, kalau Allah menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidatan, tentu Allah jadikan seluruh manusia menjadi satu umat saja. Jadi ahladinin wahidin, menjadi ahli agama, ahli atau penganut satu agama saja. Kalau Allah menghendaki, Allah berkehendak, Allah jadikan semua manusia beriman semuanya, satu agama saja. Seperti halnya malaikat, semuanya taat. Wala yazaluna mukhtalifina, dan tidak henti-hentinya mukhtalifina, wala yazaluna, dan tidaklah mereka, tidaklah manusia itu tidak henti-hentinya senantiasa mukhtalifina, mereka berbeda pendapat, berselisih ini dalam agama. Ada yang menganut agama Islam, ada agama non-Islam, ada kepercayaan ini, kepercayaan itu. Ila kecuali man, orang-orang rohimah Rabbuka, yang merahmati Rabbuka Tuhanmu, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Aradalahum, Allah menghendaki lahu bagi mereka al-khaira, kebaikan. Orang-orang yang Allah hendaki kebaikan, fala yahtalifuna fihi, maka mereka tidak menyelisihi fihi, di dalam agama. Mereka tetap berada dalam agama tauhid, agama yang benar, agama yang turun-temurun sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir, sejak Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Walidzalika, dan dengan macam-macam atau beda-bedanya agama, beda-bedanya ajaran, kalau Allah menciptakan manusia. Jadi manusia itu berbeda dengan malaikat. Malaikat taat semua, nggak ada yang maksiat. Setan maksiat semua, nggak ada yang taat. Manusia terdiri dari dua, ya, antara malaikat dan setan. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Kadang taat, kadang maksiat. Ai ahlal ihtilafi, ada orang-orang yang ihtilaf, yang menyelisih lahu baginya, wa ahla rahmati, dan orang-orang yang mendapatkan rahmat lah bagi diri. Jadi orang-orang yang ihtilaf artinya yang menyelisih ajaran agama, yang tidak beriman, dan ada orang-orang yang mendapatkan rahmat sehingga beriman. Wa tammat, dan sempurnalah kalimat Rabbika, ketetapan Tuhanmu sudah sempurna. Wahia, ketetapan Tuhanmu adalah la'amla'anna, sungguh aku akan penuhi jahannam, neraka jahanam,
minal jinnati wan nasi ajmain. Ketetapan Allah adalah sungguh benar-benar kami akan memenuhi neraka jahanam itu isinya adalah jin dan manusia. Ada jin, ada manusia. Paling banyak jinnya. Jadi sejak dulu sudah Allah tetapkan bahwa neraka itu bakalan penuh. Peminatnya banyak, nggak bakalan sepi itu neraka. Bahkan paling banyak di antara manusia yang berminat terhadap neraka dibanding yang berminat terhadap surga. Jadi orang-orang yang berminat terhadap surga adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Wakulan, dan masing-masing itu musibah dibaca nasab binakusu dengan lafaz nakusu yang akan berikutnya nanti. Wakulan nakusu dibaca nasab binakusu. Wa tanwinu, ada tanwinnya. Kulan, tanwinnya adalah namanya tanwin iwadun anil mudobi ilaihi. Tanwinnya namanya tanwin iwad dari mudob ilaihi. Ai makna wakulan itu sama dengan kullama yahtaju ilaihi. Setiap perkara yang dibutuhkan ilaihi atas itu perkara, semua perkara yang dibutuhkan nakusu alaika, kami kisahkan, kami ceritakan alaika kepada engkau. Engkaunya siapa? Nabi kita. Semua yang diperlukan, semua yang dibutuhkan kami sampaikan, kata Allah. Kami ceritakan kepadamu. Di antaranya adalah min amba'ir rusuli, dari cerita-cerita, kisah-kisah, berita-berita para rasul diceritakan kepada Nabi. Nabi kita enggak bertemu dengan Nabi Adam dan seterusnya, tapi kisah-kisahnya disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita. Kami ceritakan alaika kepada engkau min amba'ir rusuli, dari kisah para rasul. Ma itu badalun min kulam. Manusabbitu, musabbitu mananya mutmainnu bihi adam, perkara yang dapat menguatkan, mengokohkan, menenangkan bihi dengan itu perkara adakah akan hati. Jadi begitu diceritakan para nabi, para rasul, ternyata semua para nabi, para rasul tantangannya berat. Ketika berdakwah banyak diancam, bahkan banyak para nabi, para rasul yang dibunuh. Ya. Sehingga Nabi tidak merasa sendirian. Bahwa perjuangan memang seperti itu. Perjuangan itu sangat berat. Para nabi sebelumnya pun demikian. Sehingga dengan cerita-cerita tersebut dapat semakin mengokohkan hati Nabi, menenteramkan, menenangkan. Waja'aka, dan telah datang kepada engkau, bihadil ambai, datang kepada engkau dalam cerita-cerita ini, cerita-cerita para nabi dikisahkan semuanya yang 25 di Al-Quran. Awil ayati, atau ayat-ayat yang datang kepada engkau. Jadi cerita yang datang kepada engkau, ayat-ayat yang datang kepada engkau adalah al-haq. Semuanya adalah cerita-cerita yang benar, yang datangnya dari Allah, bukan dongeng, bukan hak. Ya, semuanya benar. Yang datang kepada engkau satu adalah tentang kisah-kisah yang benar, ayat-ayat yang benar. Yang berikutnya wa mau'izatun, yang datang kepada engkau adalah berupa mau'izah, berupa nasihat, wa dzikra, dan juga pengingat lil mukminina, bagi orang-orang yang beriman. Khusyuk ditentukan spesial bagi orang-orang yang beriman tuh khusyuk dikhususkan. Ya, ditentukan bijikri, ditentukan dengan disebut dengan penyebutannya tadi al-mu'minin, wa dzikra lil mu'minin, disebut tuh secara khusus.
Kenapa? Lintifaihim biha. Karena yang lintifaihim, karena bermanfaatnya, memanfaatkannya ini orang mukmin biha terhadap cerita-cerita dalam Al-Quran, terhadap ayat-ayat yang percaya, yang merasa bahwa ayat yang disampaikan, kisah yang diterangkan itu bermanfaat hanya bagi orang-orang yang mukmin. Nah, lintifaihim biha, yaitu artinya tentang anba'ir rusuli fil imani, di dalam imannya, bihilafil kufar, berbeda dengan orang kafir, diterangkan ayat-ayat sebanyak-banyaknya pun enggak tidak mendatangkan manfaat, karena mereka mengolok-olok, mereka mengejek, mereka mengingkari. Jadi Al-Quran itu hanya menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Yang enggak mau bertakwa itu Al-Quran walaupun ada tidak jadi petunjuk. Wa qul, katakanlah lil ladzina la yu'minuna, bagi orang-orang yang tidak beriman, enggak mau percaya, i'malu ala makanatikum, berbuatlah kalian sesuai dengan posisi kalian, berbuatlah kalian sesuai kedudukan kalian tuh, halatikum, silakan berbuat sesuai kedudukan kalian. Entah kalian di posisi sebagai orang yang enggak beriman, ataupun kalian di sisi orang-orang yang mengingkari. Inna, sesungguhnya kami, orang-orang yang mengimani, yang percaya, amilun, kami juga berbuat juga. Ala halatina, sesuai posisi kami, kedudukan kami. Artinya ketika kita diperintahkan ibadah, kita ibadah. Ya, kita percaya, kita meyakini, kita berbuat itu. Ini kata-kata ini adalah tahdidun lahum, ancaman bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Wantajiru akibat amrikum, tunggu saja akhir. Akibat itu adalah endingnya, akibat akhir dari perkara kamu. Tunggu saja. Kamu sekarang mengingkari, kamu sekarang tidak percaya, ya, kamu sekarang menentang, tunggu saja nanti. Pada saatnya kalian akan tahu. Penentangan kalian, kekafiran kalian akan tahu. Inna, sebenarnya kami muntajirun, kami juga sedang menanti hal itu. Ada waktunya nanti. Menanti jalika, menanti hal itu. Kamu tunggu saja akhir hayat kamu, ending dari cerita hidup kamu. Ya, kami juga menunggu-nunggu itu. Kita lihat saja nanti siapa yang akan beruntung, siapa yang akan merugi, siapa yang akan selamat, siapa yang tidak selamat, siapa yang mendapatkan surga, siapa yang mendapatkan neraka. Walillahi ghaibus samawati wal ardh, bagi Allah perkara-perkara yang gaib yang ada di langit, wal ardi, dan perkara-perkara gaib yang ada di bumi. Ai ilmu ma ghaba fihi, pengetahuan terhadap perkara yang gaib fihima, pada langit dan bumi, hanya milik Allah, sehingga Allah tahu semuanya, seluruhnya. Tidak ada bagian yang tidak Allah tahu. Wa ilaihi, dan kepada Allah yarji'ul amru kullu, hanya kepada Allah yarji'u, kembali. Ini bil bina'il fa'il, bacanya yarji'u, mananya ya'udu, walil maf'ul, jadi yurja'u, boleh bacanya, boleh wa ilaihi yarji'ul amru, boleh wa ilaihi yurja'ul amru, kepada Allah akan dikembalikan segala urusan, seluruh urusan akan dikembalikan kepada Allah. Jadi ya'udu, atau kalau baca yurja'u sama dengan yuradu, segala perkara akan dikembalikan, kullu, seluruhnya. Fayantakimu, maka Allah akan memberikan siksaan, miman, dari orang-orang asok, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat.
Budhu, mana Pak budhu di sini tafsirannya adalah wahidhu, esakan Allah, tauhidkan Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, esakan Allah. Karena kalau syirik tidak mengesahkan Allah, nggak akan pernah beruntung, nggak akan pernah diampuni juga kalau mati membawa dosa syirik. Esahkan Allah. Wa tawakkal alaihi, dan percayakan sepenuhnya alaihi kepada Allah. Tawakal itu artinya mewakilkan, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Sikbi, percayakan kepada Allah. Kita ini ciptaan Allah. Kita sepenuhnya Allah, tergantung engkau. Ya, saya percayakan sepenuhnya kepada engkau. Engkau atur bagaimana saja saya nurut. Saya percaya bahwa tidak ada aturan yang terbaik kecuali engkau. Fa'innahu, maka sesungguhnya Allah kafika, Allah cukup bagimu. Ikuti aturan-aturan Allah pasti selamat. Ikuti aturan-aturan Allah pasti beruntung. Wa ma rabbuka bighafilin, dan tidaklah Tuhanmu bighafilin, lalai. Tuhanmu tidak lalai amma dari apapun yang maluna yang mereka kerjakan. Nggak ada yang terlewat, nggak ada ya, perbuatan yang dilakukan oleh siapapun Allah tahu. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Allah tahu. Bahkan Allah tahu apa yang ada di hati kita, tingkat keikhlasan kita dan lain-lain Allah tahu. Allah tidak pernah lalai. Jadi nggak ada nanti perbuatan kita yang tidak tercatat, nggak ada. Ada data yang hilang, nggak ada. Allah nggak lalai. Wa innama yu'akhiruhum, dan hanya saja yu'akhiru, mengakhirkan, menunda Allahum terhadap mereka. Yang kafir tidak buru-buru disiksa, tidak diajar, tapi diakhirkan, ditunda nanti. Liwaktihim, sesuai waktu yang sudah Allah tentukan. Jadi tidak disiksa sekarang di dunia. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka mengingkari, tidak beriman, bahkan mereka mengolok-olok agama ini, enggak. Nanti ada waktunya, makanya silahkan tunggu, kami juga sedang menunggu masa-masa itu. Kita lihat saja nanti. Jair ini sebagai ancaman, lihat saja nanti. Begitu Mas. Kita percaya diri, orang beriman itu yakin sepenuhnya, jadi percaya diri. Silahkan kamu tunggu, kami juga akan menunggu saat-saat itu. Wa fi qiraatin, dalam satu bacaan bil fauqaniyati, dengan titik 2 di atas. Jadi amma ta'malun. Dua-duanya benar. Boleh wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai, Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Dua-duanya benar. Apa yang kita kerjakan Allah nggak pernah lalai, tahu semuanya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Allah pun tahu semuanya. Ya, siapa yang beriman, siapa yang tidak, Allah tahu. Kenapa ada malaikat itu sebagai penguat nanti, sebagai saksi? Nggak bisa berkelit siapapun, saksinya banyak. Ya, bahkan alam semesta ini akan menjadi saksi. Nah, nanti kita baca surah Yusuf. Makiyatun, atun hingga acara sedikit ya baca. Alhamdulillah, malam ini malam Arafah ya. Sedapat mungkin jangan nggak puasa, rugi kita, rugi waktu, rugi umur. Betul. Kalau kita nggak puasa, karena nilainya yang luar biasa. Betul. Jadi Allah memberikan sesuatu menjadi istimewa, menjadi tinggi. Ada yang berdasarkan tempat, ada yang berdasarkan waktu, berdasarkan tempat. Contohnya kalau kita sholat di Masjidil Haram, nilainya 100.000, padahal sholatnya kan sama, 100.000 kali dibanding di luar Masjidil Haram. Bayangkan, karena apa? Karena tempatnya. Dan waktunya misalkan orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar
sama dengan ya ibadah selama 1000 bulan. Padahal sama. Ada yang karena tempat, ada yang karena waktu. Dan besok puasa 1 hari itu luar biasa nilainya. Ya, mengkifarati dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudah. Nilainya pokoknya dahsyat. Jangan anggap enteng, jangan abaikan. Umur kita terbatas. Kita ingin yang punya nilai besar, yang punya pahala tinggi itu kita laksanakan. Jangan diabaikan rugi kita. Agar nanti begitu ditimbang ya, amal, pahala, kebaikan kita jauh lebih berat. Sengaja tuh ya, Allah tanya kepada kita, ayyukum ahsanu amalan, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi ada amalan-amalan yang terbaik, ambil, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan besok kita bisa berpuasa Arafah. Niatkan saja dalam hati ya, nawaitu shauma ghadin min yaumi Arafah. Ya, saya niat puasa esok hari sunnah di hari Arafah, atau saya niat puasa sunnah hari Arafah. Begitu juga jadi. Saat ini jamaah haji sudah berangkat menuju Arafah. Nah, di Arafah. Walaupun belum wukuf, karena wukufnya itu setelah masuk waktu zuhur, tapi sudah diberangkatkan. Madinah sepi. Cuma di tanggal 9 itulah semua jamaah haji kumpul di waktu yang sama, tempat yang sama. Nggak ada lagi di tempat itu. Makanya Al-Hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah Arafah. Kali lain-lain tawaf bergantian, sa'i bergantian. Di waktunya beda-beda. Tapi ketika wukuf nggak boleh ada yang di luar itu. Keluar sedikit aja dari tanah yang sudah ditentukan di Arafah, nggak sah wukufnya. Harus berada di situ. Dan waktunya juga mulai zuhur. Begitu masuk waktu zuhur sudah masuk waktunya wukuf. Ya, sampai nanti waktu fajar. Tapi begitu dapat siangnya, dapat malamnya udah sah. Biasanya begitu maghrib udah pada berangkat menuju Musdalifah. Sekarang udah pada tenda-tenda Arafah sekarang. Pada ini udah di sana, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Karena puncaknya haji ini, dan itu dari Arafah kadang-kadang susah menuju Musdalifah, susah menuju Mina. Kenapa? Orang padat berdesak-desakan, mobil juga nggak bergerak. Bahkan banyak yang jalan, pilih jalan kalau nunggu itu lama. Jalan ya minimal 7 kilo jalan dari sini ke Depok, panas besok itu ya. Makanya butuh fisik yang benar-benar prima. Makanya orang yang haji diminta untuk bawa obat-obatan, bawa vitamin, banyakin minum. Dan mereka nggak disunatkan puasa, mudarat tuh, berbahaya puasa. Kita yang disunatkan puasa di hari Arafah. Ya insya Allah bagi orang yang senantiasa dawam melaksanakan puasa hari Tarwiyah, hari Arafah, nggak dimatikan oleh Allah, kecuali ya pasti akan ziarah ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Rabb. Itu terus yang pasti. Amin ya Rabb. Kita akan kita akan mengalami itu kalau terus kita lakukan. Ya mudah-mudahan sekali lagi seluruh jamaah dalam sehat. Dan termasuk pada ini sehat. Nanti setelah lepas dari hajinya udah nyantai itu mah. Ya. Setelah hari tasik udah kelar ibadah hajinya mah. Tinggal ziarah ke sana kemari atau situ tur saja, terserah itu mah. Badannya lagi kurang sehat di hotel aja, saya di hotel aja kayak gitu. Nggak apa-apa, karena memang perkara-perkara yang cuma sunnah saja. Ada yang kadang-kadang ya cuma jalan aja, berpuasa dan sebagainya. Jadi kalau udah puncaknya udah lewat itu udah dari tasik udah kelar semuanya. Makanya itu fisik yang benar-benar itu dibutuhkan.
Jadi dari mulai sekarang nih sampai nanti tanggal 13 itu masa-masa terberat. Ya. Untungnya Badani bukan di kloter awal, sudah mendekati, jadi nggak terlalu capek terlebih dahulu. Ya mudah-mudahan kita doakan ibadahnya benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah, ya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, Amin. dan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat. Kalau kita bacakan Fatihah, ya mudah-mudahan kalau kali ini Bapak Dani dengan istri dan yang lain-lain ada di padang Arafah, kita mohon satu saat kita lah yang akan berada di sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana ya ya untuk tahun ini memang sangat ketat, termasuk ketetapan pemerintah ya harus mengikuti aturan, tidak ada haji yang dipercepat. Cuma pilihan dua, ada haji yang reguler itu pilihannya yang biasa ataupun ONH plus, itu aja. Jadi nggak ada haji beroda. Cuma dulu saya ada selentingan bahwa ya karena Prabowo pernah menyampaikan jangan biarkan ada kuota terbuang. Ya, karena seluruh Saudi sudah memberikan kuota sekian, berarti di sananya juga hotelnya sudah di-booking, sudah dibayarkan. Jangan biarkan ada kuota tersisa, yang ada kuota yang terbuang. Makanya ada istilah kuota satu jaga. Karena ada kata-kata itu, ya akhirnya yang sisa-sisa itu diberikan bagi orang yang mau melaksanakan ibadah haji. Ditawarkan dulu kepada orang-orang yang sudah punya porsi, apalagi yang sudah dekat. Ya begitu mereka angkat tangan, masih tersisa juga nih. Ternyata nggak siap, ya nggak siap. Misalkan, atau orangnya udah meninggal, banyak yang meninggal karena masa tunggunya lama. Dialihkan ke ahli waris, ternyata lebih memilih misalkan diambil saja uangnya. Karena anaknya banyak, rebutan, ini kita bagi aja. Masa sebulan yang akan berangkat masa si ini, itu banyak yang begitu. Jadi banyak kuota-kuota yang masih tersisa. Ya kuota itulah, kuota satu jagat artinya dari tiap provinsi yang masih ada sisa dikumpulkan jadi satu. Kemarin saya ikut itu karena seolah-olah ada jaminan akan berangkat, karena dari orang-orang Kemenhaj juga. Ternyata begitu udah kumpul segala macamnya persyaratan ini itunya, bahkan visanya juga sudah terbit dari kedutaan besar, orang udah ada sekitar 700-an orang. Ya, saya juga udah mendekat, udah merapat ke bandara. Jadi muter-muter di hotel-hotel di dekat bandara aja. Ya, di hotel diantaranya nama hotelnya memang Hotel Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah ada di hotel dekat sama asrama haji Pondok Gede. Ada Hotel Fiducia, ada Hotel Cililitan. Saya minum sampai 3 tempat. Hotel Cililitan, Pet Hotel, kemudian dialihkan lagi Hotel Fiducia, dialihkan lagi ke hotel terakhir Hotel Bandara. Nunggu detik-detik itu, ternyata belum ada payung hukumnya. Tuh. Jadi Menteri Agama juga nggak berani, karena kalau Menteri Agama sampai meloloskan itu, dia akan kena jerat hukum karena melanggar hukum, nggak ada payung hukumnya. Karena Kemenhaj memang sudah jauh-jauh hari, wakilnya juga mengatakan ya ikuti aturan, jadi tidak ada haji furoda, nggak ada, memang dari tahun lalu. Dan juga tidak ada haji percepatan. Sehingga di titik terakhir ya, pikiran orang-orang ini yang repot-repot udah kumpul semua di Jakarta, ngambilin, ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, dikumpulkan jadi satu semua. Kira ini sisa nih bisa berangkat di titik-titik terakhir.
ternyata begitu di detik terakhir ya tetap Menteri Haji tidak mengakses. Makanya udah hancur, harapan itu hancur. Ya, itu jauh-jauh siang banyak sekali dari Kalimantan, dari Madura, dari Jawa Timur. Saya kebetulan cuma berdua yang dari sini. Ya, dari Depok, dari saya sama dari Nangka. Lain jauh-jauh. Padahal itu kalau untuk biaya, ya boleh dikatakan mirip dengan Haji Furoda. Ya. Teman saya ada dari Tangerang. 2 hari sebelum berangkat dia wali matu safar. Biayanya juga 400 juta kan. Ternyata memang nggak ada ketetapan itu, nggak ada Haji Furoda, nggak ada kesepakatan haji. Nah, kalau sampai wali matu safar kan, makanya saya kenapa diam-diam tadinya nggak pengen ketahui. Cuma karena saya berkaitan dengan pengajian saja, mereka jadi kan bingung. Ya, secara kecewa. Tapi itu adalah takdir, belum nasib. Walaupun ada nisab, tapi belum ada nasib. Gitu. Ya, walaupun kita pengen banget duit banyak, andai kan memang aturannya nggak ada. Kalau dari tahun kemarin Furoda sudah dihapuskan, tidak lagi ada Furoda. Kemarin kan yang punya duit gede. Kemarin kayak tahun lalu Ruben Onsu aja yang sampai 900 juta. Dia ada tokoh publik udah dikenal, tetap nggak lolos karena memang nggak ada undang-undang. Nah ini kan yang ngajak saya adalah sebetulnya orang dekat dengan Menteri Haji. Menteri Haji Gus Irfan itu dari Jawa Timur, dari Surabaya. Yang ngajak saya, makanya saya ngambil dari kuota Surabaya. Seolah-olah udah pasti bisa. Kadang-kadang di detik-detik terakhir ternyata diizinin, tapi akhirnya wah cuman numpang tidur di hotel sama sini membuat keputusan katanya siang ini, katanya malam ini, terus saja. Di detik terakhir ternyata nggak bisa. Nah, berat sebetulnya. Dan uangnya juga masih di sana, otomatis. Nah, pilihannya 2, nanti bahasanya dikembalikan 100%, tapi nunggu setelah musim haji 30 hari setelah musim haji, berarti masih 2 bulan lagi pengembalian juga bertahap, atau diikut sertakan untuk tahun berikutnya. Dan untuk tahun berikutnya 6 bulan sebelumnya mungkin pisah sudah keluar, karena pada dasar pisah sudah ada. Tapi khawatir juga kejadiannya sama kalau undang-undangnya belum dirubah, makanya kemungkinan saya pilih tarik kembali uangnya. Doakan mudah-mudahan lancar. Cuma ada bahasan itu, ya, dipotong 30 juta untuk akomodasi dan ini itu. Ya ngapain udah kita kecewa, ngedapetin itu, lelah, nunggu, potong. Makanya saya nggak menandatangani itu. Ya, udah segala macam, udah disuntik percuma kan. Ya. Perpanjang paspor udah percuma juga, buang banyak banget. Kita buat ini itunya 10 juta habis. Ya. Di rumah juga sudah ada sebagian dari air jam-jam, kan adanya memang begitu ya. Nyiapin ini itu, nyiapin udah banyak sorbanin, pokoknya jangan sampai nanti kira ujung-ujungnya jadi buat apa ya, tinggal koper ini numpuk aja kain ihram, sedih kelihatin itu ya. Jadi dia memang belum waktunya. Bahkan ada kawan saya yang ini dia bahkan sampai mengajukan, bagaimana kalau kita bisa umroh nggak sekarang? Umroh aja dah. Ya nggak bisa, belum waktunya. Ya masih ada musim haji, nggak ada umroh. Katanya supaya jangan pulang buru-buru, saya malu sama tetangga, malu sama orang-orang gitu. Akhirnya karena nggak memungkinkan rencana dia
berangkat ke Manado, nanti pulangnya pas orang lagi pulang haji. Malu. Dia kata saya, udah ada yang istrinya down, yang mentalnya kata sanggup ya. Kata saya, istri saya sanggup, kata saya, cuma istri saya nggak sanggup, mungkin saya nanti pulang di belakang. Ya, itu lama. Kata saya, udah, kita bukan nyolong, ya kita nggak melakukan tindak kriminal, ngapain malu? Ya, kita nggak melakukan penipuan ini itu, bahkan kita seperti semi tertipu. Apa? Tidak. Iya, malu orang. Ada yang dadanya merasa sesek, sakit, gitu ya. Sakit memang. Paling jauh capek lelah dari Kalimantan, dia cerita, saya ini dari kampung, jual kebun juga, ya. Naik nyebrang itu harus 4 jam. Dari nyebrang naik mobil ke bandara lama jauh. Kalimantan kan luas. Dari situ harus dioper ke Jakarta dulu, ya. Kirain di Jakarta, tandanya udah ke Jakarta, ya berhasil lolos. Enggak, ternyata cuma datang kemari dengar berita tidak bisa. Itu terasa. Jadi karena itu tadi ada bahasa di awalnya, habiskan seluruh kuota. Ini miliaran. Kalau yang semacam ini kan mahal. Bayangkan kalau 400 juta, 10 udah 4 miliar. 10 kali 100, iya. Itu di Jakarta mungkin sekitar 700 orang. Biaya. Hotel-hotel sana artinya yang udah jatah-jatah kuota itu kan nggak dimanfaatin. Itu cuma pemerintah juga nggak berani. Kalau Menteri Haji sampai meloloskan, dia pasti akan dituntut. Nah, karena melanggar undang-undang. Karena orang nggak tahu di luar, ada yang bahasanya ngiri. Kenapa ini yang udah lama nunggu, dia yang nggak lama udah bisa naik. Gitu. Padahal mah semua udah tawarin ternyata memang belum siap. Itu jadinya yang saya alami kayak begitu. Ya. Udah kata saya, belum ditakdirkan, belum nasib. Kalau saya udah pulang, tanya ngapain? Gitu ya. Pulang. Iya. Pulang. Ya doain paling, karena memang saya sebetulnya kemarin nunda juga majelis, biar majelis saya dulu pelan itu uangnya dikembalikan, majelis yang mangkrak gitu. Emang niat bulan puasa kemarin ya gitu, saya pokoknya karena tahun lalu musim hujan nggak bisa tukang, jadi saya tunda. Ya nanti aja pas mau puasa saya ternyata saya dapat tawaran ini, jadi aja. Iya. Biar mudah-mudahan dikembalikan lagi, biar saya cepat-cepat nyelesain itu pembangunan majelis taklim di bawah, butuh dana yang lumayan gede, ya. Jadi doain biar nggak berbelit kembalian uang, kalau kita nggak berbelit. Apalagi ini nggak ada jaminan, karena dari pihaknya pihak swasta ya kan, bukan pemerintah. Itu akan biar cepat diselesaikan. Mohon Fatihahnya ya, mohon keikhlasannya. Fatihahnya untuk saya dan sekaligus juga untuk Bapak Dani. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.